Hello, welcome to Hornbill TV's Northeast Express Bulletin. Manipur Chief Minister N. Biren Singh on Tuesday made a huge statement in the Assembly. He had declared in the floor of the House that if no illegal immigrant was found in Manipur, he was ready to be executed. Highlighting the gravity of the ongoing crisis, he said it was between those who understand the consequence of illegal immigration and those who deny its existence. In a unanimous decision, the Manipur Legislative Assembly on Tuesday moved to establish a dedicated House committee aimed at detecting and deporting illegal immigrants. The resolution was adopted as proposed by the leader of the House, CM N. Biren, while giving his statement in response to a calling attention motion raised by NPF MLA Leshio Keshing. The move by the CM was also supported by the CLP leader, O.I. Bobby, who suggested inclusion of members from all communities. While calling for attention, MLA Leshio highlighted a lack of a concrete national policy to tackle illegal immigration, criticizing the Indian Foreigner Act for inadequacies in dealing with the issue effectively. Illegal immigrants sanga ga demographic imbalance sama por haibasi samna nipugi sang thajadri lamre na lorogadi ai phashi dobiro. Honorable Speaker sir, Myanmar ga tainaba border dagi illegal immigrants singi saipu phangbase honorable member khakta oiba male ahan base hujiksu khoi government sida sauri sir illegal immigrants bu lakprane laibrane haijan bo oiramni da Manipur ki praja thajadri illegal immigrants sanga ga khoi da demographic imbalance ama por haibasi Manipur ki praja Samada humbu humdra thazaraga samda nipugi sang thajadri. Honorable member labiri ba mayamsu yaning driba male loina suna 100%. Adu nadi sarsi matang se house ki oba committee ma phajana sema kanda masi tasengna changak pura changak tabra tasengna hana kamai le mi hujikna kamai le se ai masi ongtang ai tawning na thari akhoi mayam unity leitraba khoi oiroi sigi poche sumai oi ngarang Britain do ubiranguni Britain hana gi Britain na kidreuji hana gi France na kidreuji ubiramani mayam loi tabiramani adu akhoi de apukpani do akhoi leijeriba indigenous population adugo all settlers hardly lakh kuntra manga khatani do akhoi leijeri se sidai da laiba mapan gi force mayam se akhoi na timely bha punna thaminaraga latraga na yare hangni lamre na lorogadi ai phashi do biro yare but laiba sengba se akhoi mayam tang khangmina ba masangi akhoi masen gi marakta bhap tana da ba illegal immigrants leite na loba kangbu ma lae na wajaba kangbu ma ani gi marakta ngasi se class hoina leide illegal immigrant du thengna gadra lai natraga lakti na akhoi masen gi marakta misunderstanding leije thengna gadai se sida sa akhoi awaba mo oire aduna Honorable Speaker na yaragadi rules ki matung ina tawira kanda House Committee ma mi manga taragi ama sema kanda fajana details 1962 gi Myanmar gi well-tree ki co-op today da maduna maram warakanda Manipur da kayam sangamba 1988 ki democracy movement gi today da akhoi fajana check toraga kayam sangki ge hana kaya lairami district state da khojingna khun kya hen kale karai da gi mino naga ko ki class da hong gi badno kaya no gaise masi fajana utang akhoi House Committee ma torakanda fajana nainaragadi Manipur gi praja su bhap tani aduga lai minnari ba Honorable members in Jubha Tarakana, who united Henry, Quingangwani, Natali Hojiki states that the Honorable Speaker said, Kanguba Uruba satellite mapping that Henruba Quidi, Tumbayade, Sina 2006 Potoni, Mamma Matakise, Makag is not 2018 Potoni, 2006 I think a little difference. City Makatini town Makatini. Siki Poshi, satellite non la libra, Gomena la libra is a Kangir, Kangmin Bamasang, Adukaramba rules, Kimakada Yage, Kamaito gave to Viraga. Future generation की दमका और नसी की ले जो generation की खल कांदा मापांडे की काहे न चंग वो मितोप सिंचती कैनो नहीं irrespective of community कनावैगेरा मापांडे की illegally लाखों सिंचती मधु खंगतु होगा deport टोंगना ना भारत सरकार की मतें लोग सुंगनी है जिन साल माइकल Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Wednesday expressed concern that if turmoil continue in Bangladesh, people would attempt to enter India, which is why it will be necessary to keep the borders secure. Sarma said during Sheikh Hasina's regime, all the northeast-based insurgent groups were driven out, but now it has remained a concern for northeastern states that Bangladesh does not become a safe haven for northeast militants again. He expressed hope that the centre and new government in Bangladesh coordinate in this issue. देखिए बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है दो एंगल से
एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा। तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है, साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी नया सरकार बनेगा, ये नया सरकार का साथ भारत सरकार निरंतर बातचीत करेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है इसको जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ऊपर हम लोग का विश्वास है। हमारा जो भी नया डिस्पेंसेशन बांग्लादेश में आएगा वो सरकार का साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी जरूर ये निश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व का उग्रवादियों का वहाँ सेफ हेवन दोबारा ना मिले। The newly appointed Central Observer for Tripura Pradesh BJP, Dr. Rajdeep Roy, stated on Tuesday that the Saffron Party would continue to grow in the state, riding on the government's successful implementation of various schemes. Speaking at a press conference at BJP's office, Roy mentioned that he, along with State BJP President Rajiv Bhattacharya and other party leaders, visited Mata Tripura Sanda temple in Uttaipuran, commenced the organizational work. Roy also said that in the past, people of Tripura were deprived due to political reasons, which led to a change in government in 2018. However, after BJP came to power, significant changes were seen. ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সভাপতি আমাদের আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সংগঠনকে দেখভাল করার জন্য একজন প্রভারী আমাদেরকে নিযুক্ত করেছেন। আর আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সফরে এজ এ প্রভারী হিসেবে প্রথমবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় প্রাক্তন এমপি ডক্টর রাজদীপ রায় মহোদয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। তো উনি মূলত শিলচরের নিবাসী। দীর্ঘদিন ধরে ওনার যে পিতৃদেব দীর্ঘদিন ধরে সেই জনসংঘের আমল থেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে এবং উনিও বাল্যকাল থেকে স্বয়ংসেবক হিসাবে আরএসএস এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব উনি বিভিন্ন সময়ে পালন করেছেন। পরবর্তী সময়ে পার্টির বিভিন্ন দায়িত্ব স্পোকস পারসন থেকে শুরু করে আসাম প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। উনি নির্বাচিত এমপিও হয়েছেন এবং এখন বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে আমাদের যে অফিস কার্যালয় নির্মাণের দায়িত্বে উনি রয়েছেন। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান, সংগঠনের জন্য কাজ করেন এবং উনি পেশাগত দিক দিয়ে উনি একজন সফল চিকিৎসক এবং শুধু চিকিৎসার জন্য নয়, সমাজের বিভিন্ন কর্মসূচিতে উনি অংশগ্রহণ করে এই সমাজকে জাগরণের জন্য কাজ করেন। ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং বিশেষ করে মোদিময় ভারতের অঙ্গীকার হিসাবে ত্রিপুরাকে আমরা নতুন দিকে দেখতে পাচ্ছি। আজকের ভারতবর্ষে অন্য রাজ্য যখন রিপোর্টিং করে তখন আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট, কয়েকটা ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম খুব ভালো করে চলছে। তার মধ্যে বিশেষ মেনশন করা দরকার যে প্রধানমন্ত্রী আবাসে লক্ষ লক্ষ ঘর নতুন করে হয়েছে বিগত কিছু বছরে এবং এই অঞ্চলের গরিব জনসাধারণ যাদের উপরে মাথায় ছাদ ছিল না, আরসিসির স্ট্রাকচার ছিল না, যারা টিনের ঘর, কুড়ে ঘর, মাটির ঘরে থাকতেন, তাদের একটা আস্তানা হয়েছে, তাদের একটা পার্মানেন্ট একটা ঘর হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক কাজ করা বাকি আছে। নরেন্দ্র মোদী নির্ণয় নিয়েছেন আগামী 2 বছরের মধ্যে
2026-27 মধ্যে যাদের ঘর দেওয়া সম্ভব হয়নি তাদেরকেও ঘর দেওয়া হবে এবং সেই মর্মে 3 নম্বর বার নরেন্দ্র মোদী সরকার গঠন করার প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আরো 4 কোটি ঘর বানানোর নির্ণয় উনি নিয়েছেন এবং আমি আশা করি সেই 4 কোটি ঘরের একটা বিশাল অংশ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গরিব জনসাধারণকে তাদের আস্থানা পার্মানেন্ট বাড়ি পার্মানেন্ট ঘর দিতে সক্ষম হবে জল জীবন মিশনের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখি যে আজকে 83% প্রায় বাড়িতে জল পানীয় জল গিয়ে পৌঁছে গেছে এবং আগামী দিনে যেগুলো বাকি আছে সেগুলো পৌঁছাবে যে এক সময় স্বপ্ন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা করেছিলেন সব ঘরে পানীয় জল সেই স্বপ্ন ত্রিপুরাতে পূর্ণ হতে যাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির হাত ধরে Chief Minister of Assam Himanta Biswa Sarma attended the convocation parade of 940 Assam Forest Protection Force held at Lachit Borbhugan Police Academy, Dergaon on Wednesday. Speaking on the occasion, Sarma said 940 AFPF have been formally appointed for the protection of forest and wildlife of the state, due to which the strength has been increased to 100%. The new recruits included 90 women constables, and the 3rd Assam Forest Protection Force Battalion will consist entirely of new recruits. In view of the importance of protecting the wildlife of the state, the Chief Minister urged the new appointees to perform their duties with utmost sincerity and wished them all the best for their new roles. উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আমি সকলোৱে অত্যন্ত সুখ আৰু আনন্দ আমি অনুভৱ কৰিছো ইউনিফৰ্ম পৰিহিত সেৱাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনত পাছিং আউট পেৰেড এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত এয়া প্ৰতিজনৰ জীৱনৰ গৌৰৱ আৰু প্ৰাপ্তিৰ মুহূৰ্ত জীৱনৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিটো দিনতে আমি এই পাছিং আউট পেৰেডৰ সোণোৱালী ক্ষণসমূহ আমি ৰোমন্থন কৰোঁ আৰু আজি গ্ৰহণ কৰা শপত বাক্যই আমাৰ কৰ্মময় জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষণ আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰেৰণা আৰু সাহস যোগাই যাব আজি অসম গণ সুৰক্ষা বাহিনীৰ 940 গৰাকী নৱনিযুক্ত কনিষ্টবল জোৱানে এই পাছিং আউট পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই পাছিং আউট পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা কনিষ্টবল জোৱানসকলে আহিবলগীয়া প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে উপযুক্তভাৱে আৰু সফলতাৰে যুঁজ দিবলৈ তেখেতসকলক পেছাদাৰী শাৰীৰিক আৰু তেখেতসকলক সমন্বিতভাৱে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত মই অসম পুলিচ বেটেলিয়নৰ বিষয়া আৰু জোৱানসকলক অভিনন্দন জনাইছো Altogether, 44 people, including 9 police personnel, were injured on Tuesday in Assam's Karbi Anglong following a clash between protesters and security forces. The protesters were demanding eviction of illegal settlers in the area. According to reports, the police baton charged the protesters and fired in the air, while demonstrators who deviated from the permitted route pelted stones at the security forces. It may be mentioned several organizations took out a protest march in Karbi Anglong and West Karbi Anglong, demanding the eviction of illegal settlers residing in Professional Grazing Reserve and Village Grazing Reserve. The protesters were permitted to march to the office of the Karbi Anglong Autonomous Council and submit a memorandum to the chief executive member. However, situation turned tense when the protesters deviated from the permitted route and did not pay heed to the security forces when they asked them to maintain the designated path. মই নিন্দা কৰিছো যেতে পুলিশ প্ৰশাসন এটো কৰিব নালাগিছিলে কাৰণ সকলোৱে অধিকাৰ আছে যেটো কাৰ্বি আংলঙৰ বহবাস কৰা নাগৰিক বা অসমৰ বহবাস কৰা সকলো নাগৰিকে
দল সংগঠনে সেইটো প্ৰতিবাদ কৰা এটা দায়িত্ব আছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো নেকি তেওঁলোকৰ পানিছমেণ্ট দিছে ময়ো নিন্দা কৰিছোঁ শান্তিপূৰ্ণৰূপে আহি থকা প্ৰতিবাদকাৰীক মানে লাঠি চালনা কৰিব লগা সেইটো মই নিন্দা কৰিছোঁ আপোনাক এতিয়া আপুনি মেমৰেণ্ডামখন গ্ৰহণ কৰিব আহিছে নাই মই গ্ৰহণ কৰিব আহিছোঁ ইয়াত আপোনাক আপুনি এতিয়া মেমৰেণ্ডাম ল'ব ইয়াত ল'ব আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সমস্যাবিলাক সমাধান আপুনি তেওঁলোকৰ লগত ইয়াত আলোচনাত বহিব এতিয়া ইয়াত নবহোঁ মই অফিচিয়েলত বহিম একচুৱেলি আমি এইটো আমাৰ জেগা হয় আমি প্ৰতিবাদ কৰাটো আমি নিশ্চয় কৰিব পাৰোঁ কিয় বা আমাক ইমানটো অন্যায় কৰিব নালাগে ব্লেংক ফায়াৰ দিয়া এইটোতো উচিত নহয় সিহঁতে মানুহক মাৰা এইবিলাক কিবা নহয় আমি নিজৰ জেগা নিজে জেগা পাব লাগে ইমানে আমি কিয় ইমান আমাক অন্যায় কৰিছে ইমান অন্যায় কৰিব নালাগে ইমান অন্যায় কৰাটো আমি মানে যিমান সিহঁতে কিবা কৰে আমি ইমানতে মানে প্ৰচেছনটো কিবা কৰিম আগুৱাই কৰিম গুলিটো মানে ব্লেংক ফায়াৰ কিবা দিছে সিহঁতে বহুতকে মাৰিছে পুৰা মাৰিছে আৰু পুৰা ইনজুৰ হৈ আছে কোনোবাটো ইনজুৰে হৈ আছে কাৰ্বি আংলংটো পিছে নহ'ব এইটো কি মাৰা কথা আছে নেকি আমি পিচফুল ৰিলিহে গৈছে হয়নে নহয় তুৰাম ৰঙা কুত্তা হয়নে মানুহ হয়তো এইকেইটা কি ব্লেংক ফায়াৰ মাৰিব লাগে আমি মানুহ নহয় নেকি সিহঁতৰ কি ইয়াত খিৰণিতে বিহাৰী অঞ্চল কি উঠাব নোৱাৰে আমি কাৰ্বি মানুহ কাৰণে সি উঠাব পাৰি আছে ৰেলী কৰিছিলে আৰু আমি আহি হৈখিনি আমি ইয়াত তিনিআলি আৰু চাৰিআলি ইয়াত পাইছিলে তাৰপিছত আমি চুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচে দিছে নেকি অৰ্ডাৰটো ফাৰ্ষ্ট ব্লেংক ফায়াৰ মাৰিছে সেইটো হোৱাৰ পিছতহে মানে লাঠি চাৰ্জ দিছে আৰু মিনিমাম খুব মাৰিছিলে সিও তাৰ কাৰণেও মাৰিছিলে As residents of Guwahati's Rigmi-Nigaon struggle with flood situation, a demand for permanent solution to the artificial flood arose. Protesting against the situation in GS Road near Dispur, residents said they want permanent solutions and demanded compensation for the damages caused by artificial floods in the area. It may be mentioned that currently Guwahati's Rigmi-Nigaon, Hadigaon, Sujubari, Rajkar, Anilnagar and some other areas are submerged in water following heavy rainfall. The SCRF had provided boats to the public to help them travel along the roads. Meanwhile, Cabinet Minister of Assam for Urban Development Affairs, Ashok Singhal, had admitted that he had failed to solve the problem of floods in Guwahati. He also stated that more than half of the water had seeped into the state from Meghalaya. 50% মেঘালয় আহা পানীৰ পৰা সমস্যা হ'ল কিয় পানীৰ কালাৰ সিটিৰ পানী যেতিয়া থাকিব পানীৰ কালাৰটো কলা থাকিব সিটিত যদি নলা নৰ্দমাৰ পৰা পানী ওলাই এক পানীৰ ৰংটো কলা থাকে কালি যেটো পানী আছিল এটো সিল্ট লৈ আহিছে মাটি পানী ৰঙা মানে মাটিৰ পানী তাত দেখাতে মানে গম পাই যে গুৱাহাটীৰ পানী নহয় বাহিৰৰ পৰা পানী আহে মানে ম্যাগনিটিউড যেটো আছে তাতটো আমি বিফল হৈছো যিমান যেটো পৰিমাণৰ পানী আহিছে এটো হ্যান্ডেল কৰিব নোৱাৰো আমি গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমাৰ যেটো সিস্টেম আছে এটো এটা ভলিউম কনসিডাৰ কৰিব নোৱা হৈছে 1.5 ঘণ্টাত যদি 136 mm পানী হয় সানমাৰিত 136 mm পানী ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্সে ৰেকৰ্ড কৰিছে আৰু ৰাতিপুৱা মোক ৰিপৰ্ট দিছে এই পৰিমাণৰ পানী যদি 1.5 ঘণ্টাত আহে কোনো সিস্টেমে High excitement level could be seen in Imphal on Wednesday as Saiko Mirabai Channu is scheduled to perform in Paris Olympics Games. Despite recovering from injuries ahead of the Paris Olympics, the Tokyo Olympic silver medalist carries high expectations from people. People in her native village, Nongbok, Kakching, are gathering to watch her perform at the international stage. Channu is the only Indian weightlifter who qualified for Paris Olympic Games. Despite an injury-plagued build-up, Channu has been training in Paris for a month and has received support from American doctor Aaron Horschik, a former weightlifter turned physical therapist and strength and conditioning coach who has been working with her since 2020. Proud of you, Mirabai, and last time you made us proud. All the people of Manipur, we are in the middle of crisis. A lot of negativity are around us, and we want a positive message from all the people of Manipur to the world. And we believe that you'll make us proud again, and your achievement will bring us a hope so that we can all come together and we can restore peace again. And the whole of Manipur is behind you, and we are praying for you, and we are wishing you good luck, best wishes, and all the time we are praying for you from all age to the young people, from students to the people who are walking in the street,
every one of us, we are all proud of you. We are looking up to you so that you will bring laurels for all of us, and then you will come out with flying color and you will make the nation proud. You will success, you will bring gold medal for all the people of Manipur, and wishing you good luck, great luck. We are praying for you. Mirabai, hell high. Of course, we have, I mean, the excitement has already begun since tonight we are having her competition. And as an Indian, as a Manipuri, we are having, of course, having high expectations from her. And she did really well in the Tokyo Olympics last time. And we are having more expectations from her this time, obviously, because of her earlier achievement and all of that. And we heard that she had gone through a lot of good quality training and then everything of that sort. So we are having, of course, very high expectations from her. Obviously expecting, I mean, we want yellow color this time, gold this time. But I mean, whatever the result is, expectation is a very huge weight to carry upon. We all understand that, and everything that is going around. But I mean, let's pray that, I mean, we get a bit of good news among all these unwanted, unfortunate incidents. So we all love you a lot. We all are for you. So do your best, Saikhon Mirabai Chanu, and all the best tonight. That's all for now. You're watching Hornbill TV.